what's up? Alright, ari na guys. Ari din na ganyang amon nga entrance sa palaboton nga sinulog kay was opening na. No, so salamat sa aton nga Kabakalan Sinulog Foundation kanami sang entrance diri naton sa aton nga sinulog sa Kabankalan Festival. Alright, January 10 to 19. Viva Señor Santo Niño!